अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस वजीफ़े को आपने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ईद से पहले पहले इस वजीफ़े को आप करेंगे। इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम कामों में आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी तमाम मुश्किलें हल होंगी। जिस मकसद में आप कामयाबी चाहेंगे उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। रिज़्क़ का मसला है तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर होगी और पूरा साल आपका खुशहाली से गुजरेगा। हर तरह से हर मसले के लिए ये वजीफ़ा बड़ी ही फजीलत रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का ये वजीफ़ा है, यानी ईद से पहले पहले का ये वजीफ़ा है। और रमज़ान के इस आखिरी अशरे में इस वजीफ़े की बरकत से आपको हर वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। बस याद रहे कि जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, वो जायज़ होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत रहीम और गफूर ज़ात है। जिस मकसद के लिए हाथ उठाओगे आपका वो मकसद पूरा होगा। सूरह इखलास कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सूरह इखलास को अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई 3 बार पढ़ लेता है तो मानो कि उसने एक कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल कर लिया। सूरह इखलास की ये जो फजीलत आप लोगों के सामने रखी है, ये आम दिनों के एतबार से है। रमज़ान मुबारक में इसकी बरकत और फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अमल रमज़ान मुबारक में करते हैं तो उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में रमज़ान मुबारक के बहुत बड़े फ़ज़ाइल आए हैं जिसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। हमें इस महीने को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अपनी इबादत के साथ, ज़िक्र के साथ, वज़ाइफ के साथ कीमती से कीमती बनाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात को कैद कर दिया जाता है और दोजक के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो एक तरफ दोजक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर इसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। तो फिर एक फरिश्ता ऐलान करता है कि यह भलाई करने वालों, ए नेकी और सवाब के तलबगारों, अल्लाह की तरफ आप मुतवज्जो हो जाएं और जो बुराई करने का इरादा रखते हैं वो बुराई से बाज आ जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकत से लोगों को आग से बचाता है, आग से महफूज करता है। और यही ऐलान रमज़ान की हर एक रात को किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस महीने में आप जितनी नेकियां करते हैं वो आपके लिए आखिरत में बख्शीश का सामान बन सकती हैं। हमें सिर्फ दुनियावी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दुनिया में कामयाब नहीं होना, हमें आखिरत के लिए भी कामयाब होना है। बहुत से लोग बहन भाई ये गुजारिश करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारा नौकरी का मसला है, लेकिन कोई भी ये कमेंट नहीं करता कि भाई हम अपने गुनाहों की बख्शीश चाहते हैं, हम आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, हमारे लिए आखिरत की दुआ करें। हर इंसान को दुनिया की पड़ी हुई है, मेरा दुनिया में ये काम बन जाए, मेरा दुनिया में वो काम बन जाए। बेशक मांगना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी रहीम और गफूर है और अगर आप मांगते हो तो अल्लाह ताला खुश होता है। लेकिन चीज़ ऐसी मांगे जिसका फ़ायदा हमेशा के लिए हो। ये दुनिया हमेशा वाली नहीं है, ये चंद दिनों की दुनिया है। हमेशा वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तो अपने लिए आखिरत की बख्शीश मांगा करें, अपने लिए ईमान मांगा करें। दुनिया में अपने लिए ईमान मांगोगे तो वो आखिरत में आपके लिए बख्शीश का सामान बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। सूरह इखलास का ये खास वजीफ़ा है। सूरह इखलास और अल्लाह के पाक नामों से बना हुआ ये अमल बड़ी फजीलत रखता है। सूरह इखलास के अगर फ़ज़ाइल की बात करें तो ये सूरत फ़ज़ाइल से मालामाल है। अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई रोज़ाना 200 बार सूरह इखलास पढ़े तो इसके 9 फ़ायदे हैं। शर्त यह है कि बावज़ू रहकर आपने 200 बार सूरह इखलास पढ़नी है, तो इससे आपको 9 फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, अल्लाह ताला 300 गज़ब के दरवाजे बंद करेगा।
غضب کا مطلب دشمنی کے، قہر کے، فتنے کے، جو بھی ہر طرح سے انسان کو مصیبت پہنچاتے ہیں وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اس کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھولے جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، 300 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اللہ پاک اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے صبر میں سے صبر اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ دے گا۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ، 36 بار قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل ہوگا۔ آپ کو 36 بار قرآن پاک کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ لوگ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں 1 مرتبہ بھی قرآن پاک کو پورا نہیں پڑھ پاتے۔ کچھ لوگ ہیں، اللہ والے بہت ہیں، جنہوں نے ایک ہفتے میں، ایک دن میں بھی قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے۔ بہرحال عام انسان کے لیے قرآن پاک کو پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہاں پر سورہ اخلاص آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ صرف 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لینے سے 36 بار قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب حاصل ہوگا۔ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو کہ یاقوت اور مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، تو لہٰذا سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اب ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کا ایک بہت ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ نے عید سے پہلے کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 300 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور آنکھیں بند کر کے 100 دفعہ یا سمیع اسکرین پر بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں چلے جانے کے بعد آپ نے 11 دفعہ یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو ایک ہی ساتھ اکٹھا پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ سجدے سے اٹھ جائیں اور اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور 3 بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کو پورا کر لیں۔ تو بڑا ہی آسان سا عمل ہے، اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عید سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 300 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 100 بار یا سمیع آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار یا مجیبو یا وہابو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو پورا کر لینا ہے۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔